我叫 Alex，我是美食监制医生。今天在我旁边是 Wasabi。Wasabi，你今天为什么来？你好 ，Alex。你好。我今天来是因为在我生完我的宝宝以后，我经常会出现腰痛、尾骨痛，特别是在我要抱宝宝的时候，所以我想要找 Alex 医生帮我检查一下。好的，我明白了。我们刚刚做完身体检查，所以我们可以开始治疗。来吧。And obviously from the 身体检查, we can also feel that your low back curve is a bit straighter here as well. So obviously the straighter it is, the more susceptible it is to tension, pain, especially with movements like carrying kids, right? Yeah. So I'm guessing this is probably a little bit sore there as well, right? 酸痛吗？ Yeah. 对。好，不痛啊？不痛。你可以吸气，然后呼气，对，完全放松，对。哇！非常，还活着吗？还活着。好，非常好，很响。对。再来一次吸气，呼气，对，非常很好，可以。有声音。对，放松，很好，可以吗？可以。好的。哦，That's nice。特别。这里呢？酸。对。但是很舒服。用这个按摩很酸。好，吸气，呼气，对，很好。还好吗？ Yes, very good. 呼气，很好。That's really good. 特别好。Yeah, it's really cool. 准备好打爆炸了吗？准备好了。好了，来吧 ，Let's go。坐起来。OK。很有意思哈。第一次尝试。吸气，呼气。很好。Now I got it. OK. 还好吗 Still alive. ？Good。还活着。还活着，非常好。还可以回家未来。对，吸气，呼气，对，放松。这真的很响。对。I think the whole building heard that one, to be fair. 放松，吸气，呼气，特别好。Nice. Nice. Seal of approval. 特别好。对，特别好。Yeah,
those were a little bit tight as well, the shoulders. 因为经常抱宝宝，所以有很大的对治疗结束了，你现在感觉怎么样？我感觉轻松了很多，非常的 relax，所以谢谢 Alex，谢谢你，谢谢你今天来试试我们的治疗。对，通过这个治疗，我感觉这个体验非常适合刚刚生完宝宝的妈妈们，对，特别是需要经常抱孩子的妈妈们。对，好的，谢谢。谢谢，谢谢。我和 Wasabi 在 Cairo Care 开了康，下次见，再见，拜拜。拜拜。